ان کی مذمت سے خوش نہیں ہے؟ مذمت بغیرتی کا دوسرا نام ہے. مذمت کیا ہوتا ہے؟ جو ہمارے اپنی صوبے میں ڈرون ہو رہے ہیں اس کی مذمت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت ہم موجود ہیں قدرمند شادی ہال میں اور یہاں پر کنونشن تھا پی ٹی آئی کا. پی ٹی آئی کے کنونشن اس وقت بھی ہو رہے تھے جب الیکشن کمپین ہو رہی تھی اور الیکشن کی تیاری ہو رہی تھی. یہاں پر موسم بہت گرم تھا پورے پاکستان کی طرح، لیکن اب کچھ حالات بہتر ہیں کیونکہ کے پی میں حکومت ان کی اپنی ہے. اس دور میں تو کنونشن کرنا بہت مشکل کام تھا. میرے سامنے یہاں پر موجود ہیں حقیقی آزادی ٹائیگر کے صدر جناب امین وزیر صاحب. کیا کہتے ہیں اس کنونشن سے کیا فائدہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آج جو ورکر کنونشن یہاں پہ ہوا ہے کیونکہ آپ لوگوں نے اندر سب کچھ دیکھ لیا ہے. کلیم محمد خان سپیچ کر رہا تھا اور نیچے کرسیوں میں تقریباً 5-6 بندے جو تھے کرسیوں پر بیٹھے تھے، اور اس طرح جو منسٹر اختتام ہے اس کو تو بالکل مطلب کہ موقع بھی نہیں ملا. لیکن میں یہی کہنا چاہتا ہوں پی ٹی آئی ورکرز جو ہیں اس کو پتہ لگ گیا ہے، اس کو اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ جو ڈرامے کر رہے ہیں اور جس طریقے سے ورکروں کی جذبات سے جو کھیل رہے ہیں یہ مزید ختم کرے. جنید اکبر صاحب کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مزید جو آپ کی استقبال ہیں، جو لوگ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، مزید آپ اپنے استقبال کو چھوڑیں اور جو آپ کے اندر یہ سستی ہیں وہ اپنے اندر سے نکالیں، کیونکہ خان صاحب کی رہائی یہ چند منٹ کی جو ورکر کنونشن ہے اس سے نہیں ہوتا. ہم نے دیکھا ہے 2 سالوں سے ہم اس چیز پہ لگے. آج آپ آج نکلے ہو، ہم 2 سالوں سے یہی ورکر کنونشن، یہی ریلیاں یہ کر رہے. جب تک آپ لوگ جب تک آپ لوگ 24 گھنٹے گراؤنڈ پر نہیں نکلتے، جس طرح یہ ورکر ہم تقریباً آپ کو پتہ ہے ہر چیز کا کہ 1 سال سے ہم روڈوں پر بیٹھے ہیں. ہم اپنے گھر باروں کو چھوڑا ہے، ہم نے سب چیزیں چھوڑی ہیں. یہ گھر میں جو چھوٹے موٹے مشکلات تکلیفات جو لوگ بیانات کرتے ہیں وہ ہم نے چھوڑے، ایک سائڈ پر رکھے. ایک عام ورکر اگر یہ چیزیں سائڈ پر رکھ سکتے ہیں تو جو لوگ خان صاحب کے نام پر پروٹوکول لیتے ہیں، جو لوگ خان صاحب کے نام پر مزے کرتے ہیں، وہ لوگ کیا ایسا نہیں کر سکتے کہ وہ 24 گھنٹے ہمارے ساتھ؟ اچھا یہ بتائیں، ابھی آپ نے علی محمد خان کی اور 2-3 وزیروں کی آپ نے تعریف کی ہے، تو اس حوالے سے بتائیں تعریف کا کیا مقصد ہے؟ کھلے الفاظ میں بتائیں. کیا خان صاحب کے وہ پراپر عاشق نہیں ہیں؟ تعریف کا مقصد یہ ہے، میں کبھی بھی کسی بھی بندے کے خلاف اس طرح بات نہیں کروں گا کہ وہ پارٹی کا غدار ہے. لیکن ابھی ورکر جو ہیں، ورکر خان صاحب کے ساتھ ولیحانہ عشق میں مبتلا ہے. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں 2 نمبریاں کرتا ہوں، میں خان صاحب کی رہائی کے لیے بزدلی دکھاؤں گا، میں اپنے گھر میں بیٹھوں گا، میں اپنی پروٹوکول انجوائے کروں گا، مزید عوام یہ چیزیں برداشت نہیں کرتے. ابھی آپ لوگ احتجاجاً آپ کی بیانات کی اختلافات کرتے ہیں، وہ آپ سے نکلتے ہیں. آپ کی جو بڑھ کے آپ لوگ مارتے ہو اس سے لوگ اختلافات کرتے ہیں، لیکن مزید آپ کو چھتر بھی ان عوام سے پڑے گا. اور جو لوگ آپ کی حلقے کے عوام ہیں وہ آپ کو نہیں معاف کریں گے. آپ کے گھر کے سامنے بھی یہ لوگ انشاءاللہ ہم اس چیز پہ مجبور کریں گے کہ وہ آپ کے گھر کے سامنے دھرنا کیمپ لگائیں. علی محمد خان صاحب مذمت کرتے ہیں جب بھی کوئی اس طرح کی کارروائی ہوتی ہے، تو مذمت تو کرتے ہیں نا؟ مذمت جو جس طریقے سے ان کی حرکتیں، مطلب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں مذمت تو میں نے کرنی ہے کیونکہ میرے پاس طاقت نہیں ہے، تو اس کے پاس تو طاقت ہے، وہ کیوں مذمت کرے؟ وہ تو مرمت کرے نا. میری بات سنو. بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے اوورال میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ اس وقت زیادہ تر جو ہے ہماری پی ٹی آئی کی جو کے پی کے لیڈرشپ ہے وہ زیادہ تر ٹارگٹ کیے جاتے ہیں. لیکن ہم اسی وجہ سے کے پی کے جو وزیر ہیں یا جو مشیر ہیں یا جو ایم این ایز ہیں، اسی وجہ سے ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو کھلا ایک میدان مل ہے. اگر آپ اس کھلے میدان میں خان صاحب کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، اور اس طرح پنجاب کے جو عوام ہیں، پنجاب کے عوام سے بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بھی لوگ ہیں، چاہے علی حمزہ ہو، علی حمزہ کہ ہم بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں، وہ ہماری ہر چیزوں پہ ہمارے ساتھ مطلب کہ ایگری ہے. لیکن اس وقت جو ہے خان صاحب کی رہائی کے لیے سب جتنے بھی ہماری لیڈرشپ ہے، آپ لوگوں نے اقدامات اٹھانا ہے. یہ جو 2 نمبریاں ہے یہ چھوڑیں مزید. اچھا مجھے یہ بتائیں، کوئی عملی اقدام کے لیے کال کی گئی ہے آج کے کنونشن میں؟ مجھے یہ بتا دیں 2 الفاظ میں. یہ جو ہے یہ صرف عوام کی جو انرجی ہے وہ ویسٹ کیا جاتا ہے. کیونکہ آپ خود سوچو، اگر کوہاٹ سے لوگ آتے ہیں چند منٹوں کے لیے کوہاٹ سے ورکر کو بلاتے ہیں، آپ لوگ اگر
वर्करों को ऐलानात करवाते हो या वर्करों को बोलते हो कि आप लोग खान साहब की रिहाई के लिए कुछ करें, तो आप लोग प्रॉपर तरीके से वर्करों को क्यों नहीं निकालते? अपने हल्के में वर्करों को निकालें। जो हम बात कर रहे हैं कि हर हल्के में हम MPS, जितने भी MPS है उसके हल्के में हम धरना कैंप लगाएंगे। अगर आप लोग हर MPS के हल्के में धरना कैंप लगाए, वहाँ पे आसानी के साथ वर्कर्स भी आ सकते हैं और आम पाकिस्तानी को हम मोटिवेट कर सकते हैं कि खान साहब की रिहाई इस वक्त क्यों ज़रूरी है। जबरदस्त हो गया सर। आप मुस्कुरा रहे थे, थोड़ी सी मुस्का आप दे रहे थे। मैंने बात की अली मोहम्मद खान साहब, जब भी कोई ऐसी बात होती है वो सबसे पहले मुजम्मत करते हैं, तो आप उनके मुजम्मत से खुश नहीं है? मुजम्मत बेगैरती का दूसरा नाम है। मुजम्मत क्या होता है? जो हमारे अपनी सूबे में ड्रोन हो रहे हैं उसकी मुजम्मत क्या होती है? उसकी मुरम्मत करनी चाहिए। कैसे करेंगे? कैसे करें? इनके पास इख्तियार है। इमरान खान अमेरिका का ड्रोन नहीं मानता और ये अपनी सूबे में अपने अवाम पे ड्रोन करते हैं। सही है, ये सारे गद्दार हैं। अभी कोई मजबूर है, कोई गद्दार है, सीधी सीधी बात है। अभी जानिसारान कैंप हमने लगाए हैं, आरिफ मरवत साहब उसको लीड कर रहे हैं, तकरीबन 45वां दिन है। हमने उसमें ड्रोन के खिलाफ शायद आपने कवरेज दिया नहीं, हमने बहुत बड़ा स्ट्राइक किया था सूबाई असम्बली के साथ, शेरशाह सूरी पुल के नीचे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था। मैं खुद उसमें था, शामिल था, सब लीड कर रहे थे। ये सूबाई मेंबरान, ये मिनिस्टर वहाँ आती नहीं है, अक्सर लोगों को इशारे भी करते हैं कि आपने भी यही करना है, तो ये नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। आप क्या कहते हैं जी? लास्ट में बताएं, शॉर्ट में एक पैगाम। सर जी मैं सबसे पहले अच्छा, मेरा सवाल ये है, सिर्फ उसी को बता दें, ये जो आज कन्वेंशन है, बेसिकली तो कन्वेंशन का मतलब ये है कि एक मीटिंग कॉल करनी होती है कि वर्कर्स के साथ एडवाइस शेयर करें कि किस तरह खान साहब की आज़ादी को मुमकिन बनाना है। ऐसी कोई बात हुई है इस मौजूदा कन्वेंशन में? कोई लाए अमल दिया गया है कि खान की आज़ादी किस तरह मुमकिन होगी? सबसे पहले मैं तो पश्तो में बात करूंगा, उर्दू हमारी थोड़े कमज़ोर है। ठीक है सर जी द टोल नमख के दा खबर कोम ज़मूंग मशारान रागली आगो खो खबर अतरी मुंग लेट राव रसीदो पूरा खबर हम दागो न दे और दिले मुंग मिनिस्टर साहब सर रालू इख्तिशाम साहब सर टोल नमख के दा खबर अज तास तकोमा कि कम ड्रोन हमले शयो वा पदे दागे के काटलंग की गुजर ना आगा खबर आता आगा तासु पूरा न दागा आगा जय कतले मा आगा कम जगह जो ड्रोन शवे दे आगे तम खतले खबर सर जी दे कार दे चिदलता सूबे की जमूंग हुकूमत दे द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत दे पागे के जुनेद अकबर से او یو بل امپی دی هغه आवाज اوچت کړی دی او زمون د امجد علي هغه आवाज اوچت کو زمون د پاره ګجر قام د پاره زمون چې دلته سکسان دي منستران دي کار یو دي هغه د پاره ویل چې د دهشتګرد دي وزیر اعظم هم ویل دي رانا سنا الله هم ویل دي زمون ګجر قام چې کم دی هغه د امیر مقام سره ولاړ دي سوات امیر مقام سره خو امیر مقام تر وسه پورې دا دغه زما په خپل په خاندان کې لکه سم نیم خلک په مسلم لیک کې دي زه په خپل پاکستان تحریک انصاف سره زما تعلق دی خو زه د امیر مقام سره په دا خبره کوم دا خلک چې کم دی ستخو خپل کرسي د پاره ناس خدا کرسي به سباله نه دا خلک به پکار لګي دا خلک بس تا سره چې څنګه ولاړ دي او زمون ګجر قام تم دا درخواست دی د خلکو سره چې سونه مینه ورکوي نو دا خلک به تاسو را غورځي د خلکو د دا درخواست دی چې دا ولي او سب وجوهات د خلکو څه ګناه کړ او دهشتګرد دي د کم ځای واړه واړه ماشومان زمونږ خويندې میندې هغه ته دهشتګرد ویل کېږي واړه واړه ماشومان دا خو یار ملک ته زه حیران یم چې دا کم ملک بات کیږي زبردست جی بالکل زه هغه علاقې ته تللی ما کاټلنګ ته بابوزی او بیا هغه غر تم ختلی یو هلته کې ما باقاعده یو ډاکومنټري ویډیو جوړه کړې ده پښتون غږ باندې په ټیک ټاک او په یوټیوب شته مونږ هغه ځای وزټ کړی هغه علاقه وزټ کړی د هغه ځای MPA سره زرشاد خان سره په هغې باندې د هغوی وز ما کړي دي بل د هغه ځای عنایت خان MPA صاحب د هغې نه مې ویوز کړي دي د کلي د ټولو علاقې عوام نه مونږ ویوز کړي دغلته چې کوم دهشتګرد و هغه دهشتګرد د اویا کالو نه دغلته راځي او بیزې پالي نبی پاک صلی الله علیه وسلم سنت ته چې کم خلک بیزې پای دا یو ښه کار دی او دا ډېر ګران کار دی مطلب بیزې ساتل او هغه بیا کنټرول کول دا یو مینیجری او دا کار کول چې دی دا د نبی پاک صلی الله علیه وسلم سنت ته الته کې ماشومان وجلې شوي دي خواتین وجلې شوي دي اولته ظلم شوی دی نو زه ایز پښتون دا وایم چې دا ظلم بندېدل پکار دي زما ملک آزادېدل پکار دي پښتون غږ ګوري تاسو وختي د لیډرشپ حواله سره خبر وکړه بیرسټر گوهر سره ملاقات شوه دی علي امین ګنداپور صاحب شوه دی محسن نقوی سیب جی جی سیب جی زمان صوبای سیب یادوم منسټر بیرسټر سیب کنه نقوی سیب کنه دوی ملاقاتونه کړي دي تاسو د لیډرشپ حواله سره خبر وکړه زمون شک په یقین کې بدلیږي بار بار د دوی نه سوال کیږي چې تاسو خان صاحب ته ډرون باره کې خبره کړې ده جی جی بالکل نو زمون دلته یقین شي چې دوی وته ولې دا خبره نه کوي شک ختمیږي دلته تاسو د خبره ته سوچ جی جی بالکل ډیره گہری خبره ده دا زمون دلته یقین کې خبره بدله شوې ده چې دوی د پرو اسټابلیشمنت روان دي نو موږ ته دا نه منظور مطلب تاسو خیال داري چې دا کمپرومایز دي یقیني خبره ده
ظاهره خبره ده چې مطلب دوی خان صاحب ته نه وایي که نه، خو مطلب دا بیا خو هغوی سره میلاو دي که نه. مننه جی ګران عزتمندو د قدرمن شادي حال نه اجازت راکړئ فرحات خان ته تاسو ګورئ پښتون غږ دلته کې کنونشن او د پی ټی آی زرا